प्रिय छात्र छात्री यूट्यूब क्लास सक्सेसफुल लर्नर को तुम मान को स्वागत। मु चित्रसेन सामंतराय ये नवोदय क्लास नवोदय प्रवेशिका परीक्षार केतोटी सरल समाधान गणित प्रश्न सरल समाधान करने जाऊँगी। प्रथम प्रश्न शतकड़ा वार्षिक 8 शतकड़ा सरल शुद्ध हार केते मूलधनर शुद्ध मिसी 4 वर्ष 6600 टंका हेबो। यही प्रश्न समाधान पाई आमको ये मूलधन देनी केवल हार देछि समय देछि किंतु समूल शुद्ध देछि। ताले आमे मनेकर शुद्ध मूलधन मनेकर मूलधन 100 टंका। यदि मूलधन 100 टंका हुए ताले मूलधन 100 टंकार 8 शतकड़ा हार 8 शतकड़ा हार 4 वर्षर शुद्ध समान 8 गुणन 4 32 टंका। तेबे समूल शुद्ध 100 युक्त 32 समान 132 टंका। ताले 100 टंका मूलधन पाई आमे जदि 100 टंका मूलधन खटेबा ताले हमको 132 टंका समूल शुद्ध आकार रे मिलेबो। किंतु दत्त प्रश्न रे देछि जे समूल शुद्ध होछि 6600 टंका। समूल शुद्ध 6600 टंका। ताले 132 टंका समूल शुद्ध पाई आमको मूलधनर आवश्यक पड़े केते ना 100 टंका। ताले 132 टंका समूल शुद्ध पाई मूलधन 100 टंका। ताले 1 टंका समूल शुद्ध पाई 1 टंका समूल शुद्ध पाई मूलधन ना 100 विभक्त 132। ताले 6600 टंका समूल शुद्ध पाई मूलधन 100 विभक्त 132 गुणन 6600। ताले आमे काटिबा एठी देख यही संख्याटी 2 1 3 ये विभाज्यता सूत्र अनुसार 2 1 3 और मझी अंकटी हूँ 3। ताले एटा 11 द्वारा विभाज्य 66 6 6 11 द्वारा 66 मध्य 11 द्वारा विभाज्य। ताले आम 11 रे काटी दियो 11 सुहक 66 11 11 के 11 11 दुगुणे 22। ताले 12 600 काटी देला 50 50 को 100 रे गुण लगा देला ना 5000 टंका। ताले आंसर होची 5000 टंका। आंसर होची 5000 टंका। आ गोटे सूत्र आम सरल बाहर पकड़ जेहेतु समूल शुद्ध होची 132 टंका ताले 132 शतकड़ा समान 6600 1 शतकड़ा समान 6600 विभक्त 132। ताले 100 शतकड़ा समान कौन हम ना 6600 विभक्त 132 गुणन 100। तार उत्तर मध्य आम पूर्व बाहर कर 5000 से उत्तर है 5000 टंका। द्वितीय प्रश्न 12 मीटर गुणन 10 मीटर विशिष्ट एक कोठरीर चट्टाण को टाइल करने को हेले 10 मीटर गुणन 8 मीटर माप विशिष्ट केतोटी टाइल आवश्यक। ताले आम ये टाइल माप अनुसार बाहर करा टाइल संख्या बाहर करने सूत्र कौन ना प्रश्न नंबर 2 जे चट्टाणर क्षेत्रफल विभक्तक टाइलर क्षेत्रफल समान टाइल संख्या। ताले एठे हमको
ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ନା ଟାଇଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଚଟାଣର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 12 ମିଟର, ଦୈର୍ଘ୍ୟ 12 ମିଟର, ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛି 10 ମିଟର, ବିଭକ୍ତକ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଇଣ୍ଟୁ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚଟାଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ମିଟରରେ ଦେଇଛି 12 ମିଟର ଏବଂ 10 ମିଟର, ଆମେ ତାକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟର କରିବା। ତେଣୁ ୟାକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ମିଟର କରିବାଟା କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼, ଆମକୁ ମିଟରକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟର କରିବା। ତାହେଲେ 1200 ଗୁଣନ 1000 ବା 1000 ବିଭକ୍ତକ 10 ଗୁଣନ 8। ତାହେଲେ 10ରେ କାଟିଦେଲେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ, ଏଠୁ ଗୋଟିଏ ଶୂନ କଟିଗଲା। 8ରେ କାଟିଦେଲେ 120, 15 ଅଷ୍ଟନା 120, 15କୁ 100 ହଜାରରେ ଗୁଣିଦେଲେ କେତେ ହେଲା ନା 15,000ଟି ଟାଇଲ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 15,000। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଚାଲିଲେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ 10 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 42 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ସମାନ ସ୍ଥଳରେ 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ କରିବା ଯେ ପ୍ରଥମ ବେଗ ହେଉଛି 30 କିଲୋମିଟର, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ 30 କିଲୋମିଟର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବେଗ ହେଉଛି 42 କିଲୋମିଟର। ଏଇ 30 ଆଉ 42ର ଆମକୁ ଲସାଗୁ ବାହାର କରିବା, କାରଣ ଏ 30 କିଲୋମିଟର ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ 42 କିଲୋମିଟର ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ 30 ଏବଂ 42ର ଲସାଗୁ ଆମେ ଯଦି ନେବା 6 ପଞ୍ଚା 30, 6 ସତା 42, ତାହେଲେ 6 ପଞ୍ଚା ଲସାଗୁ ସମାନ 6 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 7, 6 ପଞ୍ଚା 30, 7 ହେଉଛି 210 କିଲୋମିଟର। ମନେକର ସେ ଯେଉଁ ଦୂରତା ହେଲା 210 କିଲୋମିଟର। ତାହେଲେ ମନେକର ଦୂରତା ସମାନ 210 କିଲୋମିଟର। ତାହେଲେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗଲେ 210 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ କ'ଣ ନା 210 ବିଭକ୍ତକ 30, 7 ଘଣ୍ଟା। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 42 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗଲେ ସମୟ ଲାଗିବ କେତେ ନା 210 ବିଭକ୍ତକ 42 ସମାନ 5 ଘଣ୍ଟା। ତାହେଲେ ଏଠି 7 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବ୍ୟବଧାନ କେତେ ରହିଲା ନା 2 ଘଣ୍ଟା। ତାହେଲେ 210 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପାଇଁ ସେଇ ଦୁଇ ବେଗ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ କେତେ ରହୁଛି ନା 2 ଘଣ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଯଦି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାକୁ 30 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ 10 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ 42 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗଲେ 10 ମିନିଟ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବେ। ତାହେଲେ ଏଠି ସେହି ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ 10 ମିନିଟ୍ ଯୁକ୍ତ 10 ମିନିଟ୍ ସମାନ 20 ମିନିଟ୍। ତାହେଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ବା 120 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟବଧାନ ପାଇଁ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ପାଇଁ ଦୂରତା କେତେ ନା 210 କିଲୋମିଟର। ତାହେଲେ 20 ମିନିଟ୍ 1 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟବଧାନ ପାଇଁ ଦୂରତା 210 ବିଭକ୍ତକ 120। 20 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟବଧାନ ପାଇଁ ଦୂରତା 210 ବିଭକ୍ତକ 120 ଗୁଣନ 20। ତାହେଲେ 20 ସୁହକ 120, 6 ପଞ୍ଚା 6 ତିରିକି 18, 3 0 30, 6 ପଞ୍ଚା 30। ତେଣୁ ଦୂରତା ହେଉଛି 35 କିଲୋମିଟର। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।
ଧନ୍ୟବାଦ।